अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक हुमैरा और मैं हूँ हुमैरा शाहिद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एक ज़माना ऐसा था जब पाकिस्तान में इंडियन ड्रामे देखने का ट्रेंड बहुत ही अरूज पर था और उन ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इन ड्रामों पर पाबंदी लगा दी और ये ड्रामे पाकिस्तान में बैन कर दिए गए। जब इंडियन ड्रामे पाकिस्तान में बैन कर दिए गए तो उसके बाद पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले और उन ड्रामों को बहुत ही पसंद किया गया। इन ड्रामों में सबसे पहले जो ड्रामा पॉपुलर हुआ और उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की वो है उर्दू 1 पर चलाया जाने वाला ड्रामा इश्क ममनू, जो कि पाकिस्तानी चैनल उर्दू 1 पर नशर किया गया था। इसके बाद एक और ड्रामा आया मेरा सुल्तान और इस ड्रामे को जियो कहानी पर नशर किया गया था, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी पर बनाया गया और इस ड्रामे को भी अच्छी खासी पजीराई मिली और लोगों ने इस ड्रामे को बहुत प्यार दिया। फिर हमारी मीडिया प्रोडक्शन ने एक बहुत ही मज़े का ट्विस्ट लिया और एक नई सोच को उजागर करते हुए उन्होंने हिस्ट्री रिलेटेड ड्रामास और हिस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, किस तरह के लोग थे, उन्होंने कैसी कुर्बानियाँ दी, जंगें कैसी लड़ी गईं। अतकुल गाजी उसी की पहली कड़ी है। अतकुल गाजी ने पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस ड्रामे को सारे किरदारों को बहुत ही दीवानावार सराहा गया और उनको बहुत प्यार दिया गया। बिकॉज इस ड्रामे में जो कुछ दिखाया गया है उसमें से अक्सर चीज़ें हिस्ट्री लोगों को पता नहीं थी और इसको देखने के बाद लोगों को हिस्ट्री का पता चला और कुल्लुस उस्मान भी उसकी दूसरी कड़ी है और लोग उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत शौक से देखा जा रहा है ये ड्रामा। तो जी व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसी तरह की 2 और सीरीज़ भी हैं जिनको बहुत पसंद किया जा रहा है और उनके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो इस सीरीज़ को देखने पर मजबूर हो जाएं। तो जी जनाब, मैं बात करने वाली हूँ कुतुल अमारा और कुतुल जफर के बारे में। इन सीरीज़ को जानकर आपको यकीनी तौर पर बहुत ही मज़ा आने वाला है और इससे पहले कि मैं आपको इन सीरीज़ के बारे में बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि कुतुल अमारा और कुतुल जफर एक ही ड्रामे के 2 सीजन हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पहली जंग अजीम में दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल और कठिन मरहला थी और मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें शहीद होने वाले शोहदा की रूहें इस दुनिया की मुहाफिज हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस जंग में होने वाले बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जिनका आपको पता ही होगा, लेकिन सबसे सरे फहरिस्त जो वाकया आता है वो है सल्तनत उस्मानिया का खात्मा। और जैसा कि आपको पता है कि कुफार भेड़िए की तरह सल्तनत का खात्मा करना चाहते थे और वो एक भूखे भेड़िए की तरह ताक लगाए बैठे थे कि वो कब अपने इस नापाक अज़म में कामयाब होंगे। उस मकसद के लिए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला किया, जिसका पहला शिकार इस्तांबुल था। बाद-ए-ज़ा जंग का दायरा कार मशरकी वस्त जजीरा की तरफ फैला दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली जंग अजीम में दरियाए दजला के किनारे वाक़िया एक कस्बा जो कि कुतुल अमारा कहलाता है, जंग अजीम का एक अहम मार्का वहाँ पे हुआ था, जिसमें सल्तनत बरतानिया को सल्तनत उस्मानिया से शिकस्त उठानी पड़ी और इस मार्के में बरतानवी अफवाज के तकरीबन 23,000 सिपाही हलाक और ज़ख्मी हुए थे। सीजन 1 कुतुल अमारा की कुल 19 इकसात हैं, जबकि कुतुल जफर की 14 इकसात हैं।
ترکش ڈرامہ کوت الامارہ میں محمد کے ابتداء سے ہی محمد محمد نامی اس نوجوان کا انوکھا کردار دل کو چھو لیتا ہے۔ اس ڈرامے میں وہ زمانہ دکھایا گیا ہے جب سلطنت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ادھر سے کفار کی تمام تر طاقتیں اس اکلوتی ریاست کے خلاف گٹھ جوڑ کر چکی تھیں۔ ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے اہل مسلم نے خفیہ تنظیم بنائی جسے کوت الامارہ کہا جاتا ہے، اور اس تنظیم کے لیے فوجی اور سول مسلمانوں کو دعوت دی گئی اور ان کو ٹریننگ دی گئی، اور جو معیار پر پورے اترے ان کو باقاعدہ عثمانی سپاہی کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ محمد محمد اس دستے کا سب سے بہترین اور ماہر جنگجو تھا، جو مر جانے اور مار دینے کا جذبہ رکھتا تھا اور الہی سے محبت رکھتا تھا۔ 5 وقت نماز کا پابند، وہ شیر دل لڑکا اور ان سب خوبیوں کا حامل جن کا آج کے مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے۔ خدا کے لیے اپنی محدود زندگیوں سے باہر آ جاؤ اور ضرور آنے والی موت سے نہ ڈرو، اور اپنی زندگیوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر لو۔ محمد اپنی زندگی سنوارنے کے خواب نہیں دیکھے اور نہ ہی اس نے اپنا گھر بنانے کے خواب دیکھے۔ وہ کفن پہن کر جنگ میں اترا اور مار دینا اور مر جانے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اور خاص بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈرامہ ترکش صدر طیب اردوان کی پرزور فرمائش پر پروڈیوس کیا گیا تھا، اور جب اس ڈرامے کا پرومو ریلیز ہوا تو طیب اردوان اس کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر آبدیدہ ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ اس ڈرامے کا سب سے اہم مقصد آج کے مسلمانوں کو ایمان اور امید پیدا کرنا ہے، عالم اسلام کو یہ احساس دلانا ہے کہ مسلمان چاہے کسی بھی حال میں ہو، اسلام کا، حق کا اور انصاف کا پرچم جھکنے نہیں دے گا۔ اس ڈرامے کو بہتر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنا چاہیے، اسلام کی روشنی سے منور ہونا چاہیے، ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، خدا کی راہ پہ چلنا چاہیے اور خدا پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ خواب دیکھیں کہ ہم نے اونچے گھر بنانے ہیں، محل نما گھر بنانے ہیں، بلکہ خدا پہ کامل یقین رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کے راہ پہ اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ میرے پیارے مسلمانوں اور میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے بعد آپ یہ 2 سیریز ضرور دیکھنا پسند کریں گے، اور ہم سلطنت عثمانیہ کی وہ ان گنت قربانیاں یاد رکھیں گے جو بالکل بھی ہمیں کہیں نہیں ملیں گی۔ انہوں نے اپنی جان تو اللہ کو دی، لیکن اپنی زمین اور اپنا ضمیر دشمنوں کو نہیں بیچا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان شہداء کو، ان لوگوں کو جو کہ اس کٹھن معاملے میں اور اس وقت میں بھی کھڑے رہے اور انہوں نے انصاف اور حق کا ساتھ دیا، اور ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔